Kako si pogledala? Ilinska planina, 9. avgust 2017. gospodovo ljeto. Se nađam na vrhu od 2000 metri Evrejka. Odnosno 1999. Demirhisarski del, znači. Ilinska planina počnula do Djavata, tako i kako nastrana se ide. Pa jedan del Virovo, Slajštica, malo Ilino i golemo Ilino, tako? Da. I da tamo završi. I off-road imavme. O, prekrasno. Ta je moja ta prekrasna Makedonija. Ljubavina. Dolу i Bukova šuma. I Borova šuma. A Sogotskata tuka sme. Faktički po pravilu ona treba da je za nas. Najvisoki del od vrva. Da, tuka sme. Sogotskata. Što kaj pat ima neke nove. Ja. Ljubavina. Каков засек има кај што заврнеш. Да. До таму вегетацијата. И на 2000 метри нема. Ljubavina. Поздрав. Се гледаме. Уживајте во природата. Пренеси ми е природата. Вчера турваш и се погоди дури времето, види ведро, убавина. Без ниједно облак. Еврейка. 2000 метри надморска висина. Поточно по правилото 1999.